Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc, on est le 8 décembre 2021. On a fait la presse. Vraiment, c'est désolant de lire ce genre d'informations. C'est désolant pour un pays comme l'Algérie. C'est désolant, franchement, c'est désolant. Donc, l'article en question, Zemmouri, Boumerdès. Un site archéologique envahi par les ordures et les constructions illicites. Voilà. Donc, les services de l'État algérien, je crois la PC, ou là, باش يخدموا شي يدخلوا دي تويو يحفروا بلي بوكلا باش يحفروا ويديروا لي لاسينيسمون الريزو داسينيسمون وقدام واحد الدار قدام واحد القرابه ومن بعد بداو ضربوا لقاو دي ستاتوات دي خول لقاو ان سيت romain archéologique qui date de plus de 4000 ans. Alors voilà, franchement, alors que les sites hindous sont très protégés. Non pas par l'État algérien seulement, mais par l'UNESCO. Quand l'UNESCO, l'Algérie trouve un site archéologique, l'UNESCO, elle donne de l'argent, une subvention, parce que le site doit être restauré, protégé, gardé, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Alors, donc je ne sais pas, est-ce que le site, il existait on va dire, donc les squatteurs تاع les terrains تعرفوهم تاع البرارك يا اخي يجيو يحطوا وين يحبوا هذوك ما عندهمش هذوك وين يجي يجيب الصماله تاعو المراه ويجيب الدراري ويجيب الفاليزه والكراطن ويجي يبني شغل الدار شغل التيران تاعو شغل كوري يجي يخير يقول هذه نبني ويبني هنايا ومن بعد يعيط لبني عمو يعيط له في التليفون يقول مروحوا يزيد يسكنون قدامه بني عمو تاع الدوار مش عاملين الدوار جاو يسكنون له والله لو سيت هذا il était enfoui هذا بينا محسوب suite à l'article paru sur le soir d'Algérie les autorités هذو المينيستر du tourisme وكلش يرجع يقول فوالا ليستوار تاع لو سيت هذا تاع لو سيت archéologique حنا ما على بالناش به. Et c'est suite aux travaux qu'on a découvert. Gal à la rigueur. Mais, c'était un site abandonné par les autorités de Zemmouri et la wilaya de Boumerdès. ومخلينه وحتى نجاو الناس سكنوا فيه. Ça c'est grave. Et cela nécessite vraiment des sanctions contre les responsables. J'ai un site archéologique dans les pays qui se respectent, la Grèce ou l'Italie. La Grèce, ça fait 60 à 70% du tourisme de la Grèce, les sites archéologiques. 70 des rentrées en devises ou les touristes, c'est les sites archéologiques à l'État arabe. L'Égypte, 6000 ans. Les pyramides, les trois pyramides. Tu as des millions et des millions de visiteurs. Et en plus, les Égyptiens aussi. Ils visitent. Mais ça me fait à leur état. Même ça, mais pendant, qui m'a fait Istanbul. Istanbul, il y a des quartiers qui ont 3500 ans, mais même sans la peinture, ils n'ont pas le droit de peindre avec les murs des maisons et certains murs, parce que
مخدومين دو فاسون كوم سا ناتوريل. هنا ما كاين والو، ما كاين والو ابارتي بازا سي غارديني، يا كاس تجوز تخلص والناس تما يدخلوا. انا جمي زي فيو الناس يدخلوا يجيبوا معهم الماكله ويجيبوا هذيك ومن بعد يولي يديروا بيكنيك وياكلوا تما سور لي روين تاع لي روح. راه يقعد سي نيطواي ويروحوا. مي هذا لافير هاي تاع القرابه قدام السيت سي تاع القراب. القراب سورتو اون سكي كونسيرن القرابه هادو ما حبيناش نتهناو منهم القرابه هادو. وزيد السيت ابوندوني. J'espère que l'État va ouvrir une enquête si c'était un site qui existait déjà والناس تعرفوه ريبرتوري ومن بعد خلوها لابوندو حتى جاو الناس يطيشوا فيها الزبل وجاو زاد الناس سكنوا. هذيك حاجه سي كراف سي كراف. السلام عليكم.